Hello po, kamusta po kayo po dyan? Kakatapos lang po ng bagyong Paeng po, tapos ang lakas po ng ulan po. Nag-brown out po sa amin for 12 hours po. Oh no! At narinig ko po sa balita po, madami pong nasalanta po at mga nasirang mga bahay po. So sana po, safe po kayo po dyan po. At nabalita ko din po na meron na naman pong bagong bagyo na parang Kini daw po yun. Pero po, sana po safe po kayo po dyan po sa mga bahay niyo po. Yan po. Hello po. So, today po, ipapakita ko po yung aking video na pumunta po kami sa festival at nag-food trip. Kumain po kami ng mga siomai, takoyaki, at saka yung Japanese bread, yun po. Nabusog po ako po dun. Ay, yummy. Pero, bago po ang lahat po, bago ko po ipakita yung video ko po, magsha-shoutout po ulit po tayo. Yan po. Let's start! Si Raymond Boncolmo Bragais. Mag-live ka ba sa YouTube mo, Bunso? Ako, Bunso, pa-shoutout, salamat. Hindi po ako nagla-live po dahil po di ba ako masyado confident po. Ang ginagawa lang po namin is nagsha-shoutout po ako po, tapos binibidyo na yung mami, tapos sine-edit po. So, hindi pa po ako magla-live. Pag-confident na po ako. Shoutout po sa'yo. Tapos si John Paul Paez Tejolan. Pa-shoutout po. Shoutout po. Hello. Ako, Lods, pa-shoutout. Salamat. Sabi ni Geray. G-H-E-R-Y. Yun po. Geray. Hello po. Hello. Tapos si Aaron De La Cruz. Hi, Jaden Andre. Hello po. Tapos si Jack Ibanez. Pa-shoutout, Jack Ibanez. Kuya Jaden, thanks. And stay safe always, Kuya Den. Yan po. Hello po. Shoutout po sa inyo po lahat po. God bless po. Stay safe po. Tapos, next is si Gitomo Jr. Cyril F. Pa-shoutout naman po, Jaden Andre. Shoutout po. Hello. Tapos si Noob Zednem. Pa-shoutout from Boljun, Cebu. Stay safe, Lods. Yan po. Shoutout po sa mga Hello. taga Boljun, Cebu. Yan po. Tapos si Christian Guyanan. Pa-shoutout naman po ako sa napaka-pogi at cute kong idol, Jaden. Tagal na po kita gusto makita. Sana soon magkaroon ng pa-draw at one lucky fan na mapipili sa draw na makakabanding ka in one day, and I hope mapili. Tapos si Junjun Bobadilla. Idol, Pogi, ay i-shoutout mo po ako from Quezon City. Thank you po. Keep safe always. God bless. Shoutout po sa mga taga Quezon City po. Hello. Sa inyo po lahat po na nag-comment. Tapos next is Alher Butawan. Ako pa shoutout from Lanao del Sur. Shoutout po sa Lanao del Sur po. Tapos si Kavi Socare. Pa shoutout Lodi from Albuera, Leyte. Mag-ingat lagi, Lodi. God bless. Yan po. Hello and shoutout po sa mga taga Albuera, Leyte. Tapos si RB Babasa. And again, pa shoutout. Shoutout po sa'yo. Tapos si MD Mahafuj Alum. Nice friend. Yan. Hello po. Shoutout po sa inyo po. God bless. Tapos si Alher Butawan. Pa-video great birthday ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. And happy birthday pa! Happy birthday! Tapos si Don Johnson Mirabete. Okay, sa wakas makakapag-shoutout uli. Ako sa pinaka-humble at napaka-adorable at reachable na bata. Thanks, Andre, sa mga shoutout sa amin na fans mo. Yan pa. Thank you pa. Hello pa. Derek Dave Caguisano Franilla. Pa-shoutout naman diyan, Anding. This is the first time I got called by my nickname. Anding. Tapos po si John Paul Paez Tejolan. Pa-shoutout po. Hello. Si Joey De La Cruz Estabilo. Pa-shoutout ako, Andre. Shoutout po sa inyo po. God bless. Keep safe.
si RM Rain. Pa-shoutout po ulit. Tapos si De La Cruz Greggy. Nakasubscribe na ako, Jaden. And thank you pa sa subscription. And shoutout pa. Si Billy Joe Arjona. Hello po, Kuya Andre, kong poging best friend. I miss you po. Welcome back po sa video greeting mo. Lagi ka pong mag-iingat dyan, Kuya Andre. Galingan mo po palagi sa online learning class mo po sa request namin po ako sa poging Kuya Andre ko ng beautiful smile. John, thank you po. Always support kaming lahat sa'yo. God bless you too. Mahal ka namin. Sana po wag ka pong magsasawa sa amin, Kuya Andre. God bless to family and happy weekend po. Enjoy your beautiful moment days. Yan po. Complete the heart. Tapos po is yun na po ang ating shoutout. Yan po. Thank you po sa mga nag-comments po and beautiful inspiration. Yan po. Shoutout po sa inyo po. Keep safe. God bless po. At saka kay Alher Butawan po. Happy birthday po. Yan po. Na i-show ko na po ang video po. Sana po magustuhan niya po. Hello guys, nandito kami sa SM, sa Festival Galang po. Gutom na po. Nakadating lang namin. Yes. Anyway, this is Anel. Welcome back to my channel. So, naghanap po kami ng kakainan. Dahil, I'm very hungry. And, pagod na po sa biyahe. Yan guys! Nasa S-Barak po kami. Hello po, this is Anna and welcome back to my channel. So today po, nasa SM Festival po kami po. SM Festival po kami po. Comedy laugh track. Today ay nasa Festival. Ayun. Yun po. So, nagutom po ako po at saka pagod po sa biyahe. So, nandito po kami sa S-Barak. Guys. Yes, kakain tayo dito. First time ko ata mag-try dito. Kasi matagal na din guys nakalabas eh. So, nakakalimutan. matagal na kasi nakabalik kasi pandemic. Yeah, pandemic guys. Pero dati madalas nila. Yeah, sana mawala na yung pandemic. Yung COVID-19. Para uwi na. Yes, para man pa rin. So, careful pa rin guys. And guys, nakakalimutan ko na po yung lasa ng S-bar. So, chicken? Chicken? Chicken na naman? Chicken? I love chicken. Yeah, fried chicken. Pero mas kita ko po guys yung garlic chicken ni Mama. No, as long as I have you. Sound Yes. Yes. Nandito na po yung pagkain pa. Meron po tayong malalaking tubo. Surprise! Tapos ngayon guys, meron tayong chicken na lasang adobo. Tapos ngayon parang macaroni cheese. Ano yan? Bake City. Bake City. The Fake City. Tapos ngayon pizza. Pizza. Tapos po meron garlic bread, which is my favorite. Favorite ni Andre, ang garlic bread. Mamaya bili tayo ng bili tayo ng garlic bread. Individual. Favorite niya. Agat ni Andre. So, Ni Andre. tala po, let's eat.
No, no guys. Busog na, bugsog na. Bugso. Bugso. Bugsong bugso. Busog na ka guys. So, naghanap po ako ng medyas para malapit na po kasi po yung school. Mag face-to-face class. So, hindi tayo may discount. Yeah. Guys, excited na ako sa face-to-face. Kasi di na ako naka face-to-face about 2 years or 3 years. I mean, 2.5 years. Oh, no! Okay. So, naghanap po kami ng medyas for school year. Malapit na daw guys mag face-to-face. Sa November. Sa November. Babalik kasi Abby to school. Oh, yes! And guys, so, ang laki pa ng festival. Ang laki guys. Lakad-lakad lang. Chill lang tayo. Yes, chill. Hanggang sa Mahilo. Yes. Nakakita si Tita ng Bakery. Salazar Bakery. paborito namin dito sa Manila. Tsaka bibili ng hopya. Masarap ang hopya ng sansar. Yung favorite ni Tita. Well, Go inside. Doesn't want it. Oo. nagmahal na. Siyempre, kahit naman nagmahal na. Yeah. Parang each month po. Lalo, Tumataas. one. Tas 12, 1 year. Bigyan 12 pesos na. Yung 1 pesos dati. Tataas ng presyo po guys. Kasi Just some random dance which I love. Oh, ito guys yung freestyling. I think. Yeah. Guys, we got Hopya. Yay! ano din yun, yan. Hopya! Actually, si Tita Boom. Guys. Hey, Salazar. Hopya ata ta, guys. Mamon yun, mamon. Mama and Hopya yung isa, guys. Ah, wait, meron pa dalawa. Ooh, Hopya. Dice. Dice, Hopya. Yummy yan, yummy. Yan, guys. So, yun ang binili ni Tita. Wala. Wala na. Okay. Let's go. Tayo. Thumbs roll tayo, guys. Yes. Yes. Very yes. No. Dapat Tom's World. No. I haven't played Tom's World. Yan. Dapat Tom's World. Sad face. Paano sad face? Na hindi nakikita sa mask. Ganyan ba? It's actually... Lahat ng Crocs may butas. Ha? Lahat ng Crocs may butas. May pakita ng Crocs may butas. Gusto mo ba na What? What the? What? Yan guys, Crocs. Bakit palaging may dot-dot dot? Kasi nilalagyan ng bakit palagi may butas? That's Kasi, the question. saan? Nilalagyan yung design kasi, yung mga ganyan. Para may butas. Yan, parang nilalagyan ng design. Oh, ito guys, clear ah. Clear. Makikita yung feet mo. Yeah. May button. May exit. And yes. Asan yung Crocs mo? Oh, nasa bahay guys. Ito guys, Adidas. So, yeah, yung color blue. Yeah, dark blue color.
Cloud style. Yes. Mga parang dark blue. Chinelas na. Dark blue tapos nga is marang white dito sa ilalim. I'm bored. Ano sa? Gutom na ako. Gutom na ako. Oh no! Tita. Gutom na ako ta. Na guys. Christmas din sa mga. Christmas. Pasko na! Guys, Pasko na guys. It's October na. Na 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 na. Wait, what? Guys, 2 months na lang. 2 months. Yes. 61. Ito na kami. Gutom ka na naman. Ketam kami. Gutom na naman. Yes, ketam. Guys, classic savory. Oh, bonchon. Oh, TGIF. Oh, a lot of things to eat. White marshmallows, oh. Free itong mga flavors na to, ta. I agree with you, my parents. Chocolate na lang, ha. Chocolate. Or vanilla. Do you like them? Chocolate or vanilla. Either one of them. Kala ko strawberry favorite mo din yung ano, parang melona. Oh, melona. Wait, nasa mo? Yeah, strawberry. Sure. Very sure strawberry. Melona. Guys, favorite ko melona. Katry niya. Strawberry. Patatal. 55 oh. Parang 5 na lang kayo. Guys, first time ko mag-try ng project pop shake. Ikaw. Or Nico. Yes. Hot ka na. Yeah, hindi ka pa guys natatry. Let's try. Five na lang po. Yes, let's go. Okay. Lasang masarap strawberry. Diba? Kaysa ang lamig. Guys, bibili kami ng isa pa. Chocolate naman. Masarap tayo din. Abit. At hindi niya gusto yung flavor na ano. Chocolate naman katry niya. Kay mami na lang po. Sigurado ka. Yeah. Oh, mommy ate it. What is it? Yeah. How was this one? Guys, ang lamig din ng ano. Yeah, guys. Ang laki ng bite ni mami. Chocolate naman sa akin. Chocolate. Let's try it. Okay guys, let's try it again. Chocolate naman guys. Kaso siyang Dairy Cream chocolate. Masarap guys. Don't take a big bite. Lasang Hershey, Dairy Cream.
Masarap guys. Dairy Queen. Now we know. Yan. Pag bumili kayo dito guys, masarap yung chocolate. Yes, strawberry is watermelon. Medyo Watermelon. Parang yung strawberry parang strawberry jam. Strawberry jam, oo. Na matabang, no? Matabang. Mas masarap yung chocolate. Pwede ka ba guys na try yung ibang flavors? Oo, yung dalawang flavor. Yeah, next time na lang guys. Next time ulit. Oh wait, let's rate it. Let's rate it. Okay guys, let's do rating. Rate ka sa chocolate is 8 out of 10. Oh, 9 out of 10 guys. 9 out of 10. Yes. 9 star. Oo. Yan, 9 star. 9 star. Yeah. Strawberry naman, 5 star. 5 star strawberry. Actually for 5. Okay. Sarap guys. Hello guys. Guys, nakakatakot dun sa ano. Malamig dito guys. Mas malamig kesa sa normal guys. Landmark. Guys. Nakarating kami ng landmark para lang maghanap ng medyas ni Andre. Yay! Pumunta na tayo guys sa Robinson, sa Handyman, sa Daiso. Walang medyas. Meron doon, kaya lang, Parang hindi sulit. naghahanap tayo ng medyo mura lang. Sa iyo. Jacket, my favorite. My favorite jacket. Yan guys, cool ako dyan. This is pajamas. But that's still cool. Yan guys, sa mga cool damit. Oh, the green one. I like green. Green cool, green and black cool. Guys, look at my cool pose. Cool yan. Ay, Parang hilo. Parang hilo lang, guys. Ah, floating fish. Huh? Floating fish, guys. Floating fish. Joke, they're not floating. They're just cardboard made. And guys, naghanap pa rin kami ng medyas. Medyas. I think medyas is there. Somewhere there. Somewhere in festival. hanap tayo sa hindi mo makakita ang medyas. Yes. Medyas. Hello guys. Backwards walking po ako. Looking for medyas. Backwards walking. Guys, walang medyas. Manghirap ka. Guys, classes po ang nandito. Oh, where's this medyas? Medyas. Yeah. Finally. Finally, medyas. That took 1 year. Bakit ko tayo medyas? Huh? Ito. It is Kano? 200. 200? Guys, ang mahal. Ilang piraso to? 3 pairs. Wait. 200 divided by Kasi ba 3. Pang ilang taon to? Sana na siya ma'am sa adult na siya makano, pero ganito na. 200. Medyas ka na. Yeah. Okay na to ma'am. Oo. 6. Yes. Mission. 2. Accomplished. Yeah. 2. 66 ang isa. 66. Remainder 2. 66 remainder po guys.
nakabili na po kami ng medyas at saka other school supplies. So, ngayon po, nag-iikot na lang po hanggang sa mapagod po. Actually, pagod na po ako. Oh, no! My feet is tired. Pero, go on pa rin. Guys. Malapit na tayo sa train. Yung train guys, train rail. Guys, ang liit niya lang po. So, we're here. Down to the first floor. Try natin tong Korean food. Ay, actually, Japan food pala guys. Yeah, yung mga fish thingies. Guys, fish. Let's try. Let's try it. Usually, kinakain sa K-drama. Ganyan na. Okay guys. Guys, mainit po siya po. Mainit ba? Yeah. It's fried. Okay. Let's eat the fish. Okay. Masarap? Yeah, lasa siyang Natingin? lava cake. Lasang? Parang lava cake. Custard. Okay. Meron siyang parang Ito yung bread. Yan. Cheese. meron po siyang ano pa, flavor. Tama mag Guys, food trip po kami today po. So next stop, pagkatapos ng Japanese food is takoyaki. Hindi ko malaglag. Guys, nagulat ako. Huwag ako lang. Ayan, takoyaki. Hello guys, so let's try some takoyaki. Guys, naubos ka na ng gulaman. Wow kasi ako guys. Cheers! Okay, let's eat some takoyaki. Chocolate. At lang guys. Yung inside guys, mahal. Parang labas lubod naman guys. Walang susi. Let's eat some more last takoyaki.
para kung may bukol. Pero mas malaki pa to kaysa sa bukol po. Ito lang po. Guys, after the Japanese food and the takoyaki, next stop is siomai. So, tagila tayo. So, this is 8. It can only be divided by 2. Okay, let's just eat it. Let's just eat it, guys. Is this spicy? Hope not. Hot, hot. Hot. Hot pa, guys. Hot. Hot. Let's eat. Portion laki. Mas malaki po yan. Wala spicy pa. Oh my god. Guys, another one. Okay. Surprise. Spicy? That was one spicy siomai. Actually, two spicy. Water, my savior. Guys, okay na ulit ako. Yes. Naanak ka guys. Spicy hat. Ay kasi guys, di na po ako masyado nag-spicy foods. Okay. Sog. So guys, nandito tayo sa No Brand. No brand. Yeah. Korean shop. Walang brand siya. No brand lang yung pangalan ng ano. Guys, hot yung aking bibig. Sa takoyaki and siomai. It's hot. Great price recommended by No Brand. No Brand. I want everything. Denied. Mother. Okay. 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 Guys. Yeah, basta sila namin nagbabayad. Ayun ka na, magkano? Fire push in, pull down. What? Ano gusto mo din? I want the cookies. Oh, yung cookies. Ito. Ay, baka mahulog. Ang ganda. Yes, the cookies. Yes, the cookies. Okay, guys. Basta si Mami and Tita magbayad. Kapi ka. Yes.
Lemon tea. Hmm. 12, dalawa. Ito 650. Tingnan natin, dalawa. Lemon and peach. Gone by day. Gone by day by Nobra. Yes, puro no brands. Chocolate chip. Ah, kinuha mo chocolate chip? 209.30 yan. Ah. Ito 170 mo? Ano kaya? 172. Hmm? Melona. Hmm. Melona. Melona. Kaka-ice cream mo lang. Ito lang. Magsasabay mo ba yan? We got one melona. One melona. Melona. 500 lang. yan, ma'am. 260.75 po. November pa siya, ma'am. Almost 1 month pa. May go rewards ka po, Robinson's. Very simple, 500. Thank you po. Okay, we have it. Guys, chillax muna tayo bago, with my melon. Kakainin ko po siya habang nakakaupo po. Let's do it. Yes, guys. Diba? Sarap niyan, guys. Sarap, guys. Yan ang favorite ice cream ni Anay. Yeah. Melona. Yung kala ko, guys, na yun yung hinahanap ko sa melona. Ito yung brand. It's always at Yan, guys. Melona. The strawberry flavor. That is the other top of it. Of course. Sarap niya, guys. Guys, ang ganda ng view. Parang ang sarap umaga para mag-chillax. You can look at the birds and the beautiful sky. Ayan, guys. Guys, natutunan na siya. Bilis
guys matunan ng ice cream guys. Ang lumi ng bibig niya, Andre. Happy ka? Yeah. Mabilis guys matunaw po. Rich Poggy. Nasa lechon. Lechon. Okay po guys, dito ka na po iyan po yon yung video po dahil po mamaya po uuwi na po kami po. Thank you po sa pagsama po sa akin na magpasyal po na nandami po kong nakain at naging spicy yung bibig ko po dahil sa siomai and takoyaki. So yun po, thank you po and thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Bye po!